एक और मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा ने परमाणु बम की धमकी दी है। कहना है कि अगर पाकिस्तान हारेगा तो परमाणु बम पहले मारेगा, हम मरेंगे लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। मोहम्मद कैफ जो एक इंडियन बच्चा है, उसने एक इंटरव्यू में भरी पब्लिक के सामने जो बातें कही है इंसानियत पर, वो हम सबको सुननी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जहाँ हमारे देश में कुछ लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती, जो सिर्फ देशों को लड़वाने और हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक छोटा सा बच्चा हमें इंसानियत की बात समझाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की भी बातें कुछ सुनने में आ रही हैं कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। वैसे हमें मालूम है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कोई कभी गलत बात कहते नहीं है, तो ये इल्जाम हमारी इंडियन मीडिया की तरफ से लगाया गया है, जिसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस वीडियो में पूरी तरीके से दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। है? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपका नाम क्या होगा? कैफ। कैफ, पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? है? मैं बिहार से। बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। तुम जो बोल रहे हो, वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान। तो क्यों सबको खत्म करना? पहले ये बताओ, क्यों करना? सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको हक है, तो क्यों खत्म करना? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? कहीं आप जाओगे वहाँ, कहीं आपको खत्म कर दिया तो हो गया काम? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ, करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रहने वाले अवामुन्नास को, इदारों को, हुकूमतों को मैसेज दूंगा। इंडियन हुकूमत ने इस दौरान जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई, यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए ताकि हमारी आवाज उन तक ना पहुंच सके और उनके मीडिया पे बैठने वाले लोग उन्हें ख्वाबों की दुनिया में रखें और हमारे मुतालिक झूठ फैलाएं। चंद एक अच्छी आवाजें भी हैं। ध्रुव राठी को मैं सलूट करता हूं, उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हामी हैं। और वो पॉलिटिकल लीडर्स जो मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर अपने पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में होते हैं, उनकी वो मजम्मत करते रहते हैं। मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स ने मेरा एक क्लिप जो पहलगाम इंसिडेंट से मुतल्लिक था उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया और खूब प्रोपेगेंडा किया कि जो ये पाकिस्तान के मौलाना है वो मशवरा दे रहे हैं कि इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक दिया जाए। जब आपके मीडिया पे बैठे हुए लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि एक शख्स को रियलिटी रिपोर्ट करने के ऊपर इस चीज का इल्जाम लगाया जाए कि वो ये मशवरा दे रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है आप लोगों को अपने मीडिया के लोगों की डिग्रियां चेक करनी चाहिए कि ये कहां से तरबियत हासिल करते हैं। मैंने तो एक रियलिटी बताई थी कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है इंडिया के मुकाबले पर, और पाकिस्तान ने उस मुआहदे को, ट्रीटी को साइन नहीं किया जिसके तहत दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उन्होंने ये मुआहदा किया है कि जंग की सूरत में हम पहले नहीं होंगे जो अगले मुल्क के ऊपर एटम बम फेंकेंगे, क्योंकि इससे सिविलियंस मरते हैं। तो मैंने बताया था पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले पे कमजोर है और पाकिस्तान ने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौके पर यह डिक्लेयर किया है कि अगर खुदा न खास्ता हम पे बुरा वक्त आया तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक देंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो यह बता रहा था। तो वहां पर जो इंडियन मीडिया है उन्होंने इसको यूं प्रेजेंट किया कि मैं अपनी हुकूमत को मशवरा दे रहा हूं कि आप इनके ऊपर एटम बम फेंक दें। भाई हम तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के अवाम जिंदाबाद। हमारा इख्तलाफ उन लोगों से है जो ह्यूमैनिटी के कातिल हैं। देखें वो बच्चा, सलूट है उसको, कैफ नाम था उसका बच्चे का, मुसलमान, जिसके
मुंह में अपना लुकमा जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहा था एक सहाफी, और वो कह रहा था कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाओ, तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, सही बात है, इंडिया भी जिंदाबाद। हर जगह इंसान ही क्यों तो तुम रहते हैं भाई। मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हो? इंडिया में हजारों बच्चे इस तरह के होंगे जिनकी ये सोच है। पाकिस्तान में तो मैं गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तान ओवरऑल इंडिया के साथ ना जंग चाहता है, ना ये चाहता है कि दुनिया से हिंदू खत्म हो जाए। उन्हें भी राइट है, वो आखिरत में फैसला होना है। हम इल्मी तरीके से उनकी गलती उन पर हाईलाइट करते हैं। और यहां पर भी जो गज़वा हिंद के नाम के ऊपर चूरन बेचा जा रहा है, गज़वा हिंद बरहक है, लेकिन इस जंग का गज़वा हिंद से कोई लेना देना नहीं भाई। वो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में एक जंग होनी है, जिसके फौरन बाद ईसा इब्ने मरियम आएंगे, दज्जाल निकल चुका होगा। उस वक्त हमें पता ही नहीं है कि हिंद में ये जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो इंडिया पाकिस्तान की हो रही होगी या किसी और ही। हाँ, सही बात। या पाकिस्तान और इंडिया मिलकर किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ लड़ रहे होंगे, क्योंकि जिस तेज रफ्तारी से मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, आंदा 50-60 सालों में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएगी। वल्लाहु आलम उस वक्त की क्या सूरत हाल हो, कोई बता तो नहीं सकता। रोमन्स ने कभी सोचा था कि कुस्तुंतीनिया, जो कई सौ साल तक उनका गढ़ रहा और कोई फतह नहीं कर सका, अल्टीमेटली वो एक मुस्लिम अंपायर का कैपिटल सिटी बन जाएगा। 650 साल तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत, और आज भी वो मुसलमानों के पास है। इस्तांबुल उसका नया नाम है। और कुर्बे क़यामत में क्या सूरत हाल होने वाली है वो हमें नहीं पता। तो इस तरह गज़वा हिंद के नाम के ऊपर भी यहां पर जो इस किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं और हिंदुओं की नफरत डाली जाती है मुसलमानों के दिलों में, अगरचे मुसलमान इस तरह की कोई नफरत लेते नहीं है। आज भी आप सिंध में चले जाएं, हजारों की तादाद में हिंदू आबाद हैं और को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, करना चाहिए। हाँ, इंडिया के अंदर जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए मुश्किल वक्त आया, और इंडिया की बदमाशी पूरी दुनिया ने देख ली है। कनाडा को भी पता है कि वहां पर भी जो सिख लीडर थे वो उन्होंने कत्ल करवाए। तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका ने इंडिया को बांध के मरवाया है कि ये जो अपने मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्कों में जाके बदमाशी कर रहा था ना, तो इससे हल्लाशेरी दी है और पाकिस्तान से पिटवा के अब उनको अपनी औकात में ले आए। अब मुझे बताएं इंडिया क्या बदमाशी करेगा जाके कनाडा में और अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका तो कहेगा कि जी तुम्हारी उस वक्त जान खलासी हमने करवाई थी, सीज फायर हमने करवाया था तुम्हारी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो इंडिया ने तो अपने हाथ पांव काट लिए हैं अमेरिकन ब्लॉक में जाके, क्योंकि ये लोग बहुत समझदार हैं। जाहिर है वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्हें पता है कि हमने किस तरीके से मामलात को लेके चलना है। तो वो अपनी औकात में रखते हैं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। तो इंडिया के अवाम हो, पाकिस्तान के अवाम हो, उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और ये जो आपने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है ये भी खत्म करें। और जो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का आपने ऐलान किया था, अगरचे वो आपके गले पड़ गया, ना ऐसा हो सकता है ना होगा, तो इससे भी रिवर्स करें। और पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल्स आपने बंद किए हुए हैं, इंक्लूडिंग मेरा चैनल, उसे खोलें। मैंने तो यूट्यूब को कोई रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी, हालांकि उसमें लिखा हुआ था कि आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अगर आपके साथ कोई ज्यादती वाला मामला हुआ है तो हम इसकी कोई रेमेडी करेंगे, लेकिन मैंने वो भी नहीं भेजी। मुझे पता था कि ये मामला जब सेटल डाउन होंगे खुद ब खुद ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन जो लोग वहां पर बैठे हुए इस किस्म की नफरत फैला रहे हैं मीडिया में, उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। और यहां भी चंद एक पागल इधर भी हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का मिजाज ऐसा नहीं है। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है, पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ जो नफरत है ये किसी भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं होती। उल्टा पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा यह जरूर होता है कि हम हुकूमत में आने के बाद इस रीजन में अमन से रहेंगे
اور انڈیا کے ساتھ امن کی آشا ہوگی, تجارت ہوگی, کیونکہ اگر ہم تجارت انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا تو فائدہ ہے, انڈیا کا بھی فائدہ ہے. صحیح بات ہے. جو اجناس سکون سے رہنے میں ہر کسی کا فائدہ ہمیں دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہیں, اگر انڈیا سے آئیں گی تو سستی پڑیں گی, انڈیا کو بھی ریونیو ملے گا. تو پاکستان اور انڈیا اگر مل کے آگے بڑھے تو دونوں کے حق میں فائدہ ہے. ادروائز ایک غریب اتو بدتمیز, ہاں اسی طرح لڑتے رہیں گے, اپنی عوام کو ہم پاورٹی سرکل سے نہیں نکال سکتے. دیکھیں چائنا نے فیصلہ کیا تھا نا کہ ہم اپنی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلیں گے, تو دیکھ لیں چائنا کے ارد گرد جتنے ملک ہیں کسی کے ساتھ چائنا کی کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں ہے. یہ انڈیا نے بھی خام خواہ خود سینگ پھنسائے ہوئے ہیں, ادروائز انڈیا کی ان کے ساتھ بھی جو یہ دشمنی والا معاملہ تھا یہ نہیں ہونا تھا. لیکن انڈیا کو دیکھیں, بنگلہ دیش انڈیا سے ناراض, بھوٹان انڈیا سے ناراض, نیپال انڈیا سے ناراض, سری لنکا بھی خوش نہیں ہے, پاکستان بھی خوش نہیں ہے, اور افغانستان بھی کوئی خوش نہیں ہے. ویسے وہ پاکستان کی دشمنی میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ادروائز وہ بھی ان سے خوش نہیں ہے. تو ہمسائے ہونے کے اعتبار سے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے انتہائی ناکام ہے. پاکستان کی تو مجبوری ہے نا کہ ہمیں انڈیا کی شکل میں ایک بائی برتھ دشمن مل گیا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ دشمنی ہو. گریٹ برٹن کی فوج تھی جو 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی, پاکستان کے حصے میں زیادہ فوج آئی, انڈیا کے حصے میں کم آئی. تو پیچھے سے تو مائی باپ ہمارے ایک ہی ہیں. آج بھی دیکھیں وہ ایک اشارہ کرتے ہیں تو دیکھیں دنیا میں کیسی تبدیلی آ جاتی ہے. تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی, اس کا نقصان ہمارے عوام کو ہوگا, ہمارے ملکوں کو ہوگا. چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں 80% سے زیادہ اپنی آبادی کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیا ہے, صرف لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کر کے. انہوں نے تو یہ سبق سیکھا ہے, لیکن ہم لوگ یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں جی انڈیا بھی ڈیمز بنائے, پاکستان بھی ڈیم بنائے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پانی انڈیا ضائع کرتا ہے. آپ دنیا میں جو پانی ضائع ہونے والے ملکوں کی لسٹ دیکھیں تو انڈیا پہلے نمبر کے اوپر ہے. پاکستان بھی ٹاپ 10 میں آتا ہے, ہم بھی ضائع کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیمز جو ہیں وہ پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ڈیمز بنائیں, اپنے لوگوں کو پانی دیں, ان کی بیسک نیڈز پوری کریں, ان کی بجلی پوری کریں, انہیں لڑائی جھگڑے کے بجائے کو ایگزسٹ کرنے کی طرف ترغیب دلائیں. یہ کام ہونے چاہیے. یورپ نے دیکھیں لڑ بھیڑ کے سیکھا ہے نا, کدھر تباہ ہوا یورپ ورلڈ وار 2 کے موقع پر لگتا ہی نہیں تھا. میں کہتا ہوں جی سب کانٹیننٹ اگر اس طرح تباہ ہوا ہوتا تو شاید قیامت تک نہ دوبارہ اٹھتا. آج جرمنی دیکھ لیں 5 بڑی اکنامک پاورز میں آ چکا ہے. وہ جرمنی جو ایکسس آف ایول تھا یورپ کے لوگوں کے لیے, ایک لیڈر نے جا کے ہٹلر کے بعد یورپ کے ملکوں سے معافی مانگی کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, یورپین ہیں. ایک پاگل آدمی آیا تھا, خود بھی مرا, آپ کو بھی مارا, ہمیں بھی مروایا. ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, آپ ہماری ہیلپ کریں. تو دیکھیں دوبارہ سے جرمنی اوپر آ گیا, تباہ ہوا جرمنی. اس وقت آپ کو جو یورپ کے اندر اتنی بے حیائی پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 میں شاید ہی کوئی گھر بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو. مرد مر گئے, عورتیں بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے. تو ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی. پھر انہوں نے اپنے غموں کا مداوع کرنے کے لیے کلبز میں جانا شروع کر دیا, شراب پینی شروع کر دی. ظاہر ہے دین تو تھا ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس تو یہ ایڈوانٹیج ہے نا کہ ہمارے پاس دین ہے, ہم کہتے ہیں چلیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں صبر آ جاتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس دین نہ ہو پھر آپ کلبز میں ہی جاتے ہیں, اور پھر وہ برائی میں پڑ گئے. لیکن یہ پازیٹو چیز ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سیکھا کہ قانون کی حکمرانی ہوگی, ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, اور جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. تو اپنے ملکوں میں انہوں نے امن رکھا ہوا ہے. پھر نیٹو بن گئی. خطرہ تھا کہ رشیا کہیں دوبارہ سے یورپ کے اوپر حملہ نہ کر دے, تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نیٹو بنائی, یورپین یونین بن گئی.
تو یہ لوگ اگر کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان انڈیا کی روٹس تو ویسے ہی ایک ہے. ہم کوئی فائدہ نہیں ہے بھیا. پچھلے 1000 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. اگرچہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے لیکن اس میں ہندوؤں کے رائٹس بھی رکھے جاتے تھے. مغلوں کی حکومت میں دیکھیں کی پوسٹوں کے اوپر ہندو بھی ہوتے تھے, سکھ بھی ہوتے تھے. لیکن اب یہ جو ہندتوا کی جو فاشسٹ سوچ ہے اس کے تحت انڈیا کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے, وہ انڈیا جس کے اوپر پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ رشک کرتے تھے اور پاکستان کو مثالیں دی جاتی تھیں کہ ہم نے انڈیا کی طرح بننا ہے, آج وہ لوگ بھی شرمندہ ہیں. وہ کہتے ہیں جی انڈیا بھی اسی راستے پہ چل پڑا جس پہ پاکستان چل کے نقصان اٹھا چکا, اور اب نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے سبق سیکھا. تو ہم اینڈ پہ ریکویسٹ کریں گے انڈین عوام سے بھی کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں, ہماری غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں. آپ بھی اس طرف جا رہے ہیں, ہم تو اپنی تکلیف کاٹ چکے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ بھی اس تکلیف سے گزریں. اینڈ پہ میں ان تمام لوگوں کے رشتہ داروں سے تعزیت کروں گا جو انڈیا میں ناحق مارے گئے اور پاکستان میں ناحق مارے گئے, اور خصوصاً جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے, ان کے لواحقین کو صبر دے, اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے, اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو جنگوں کی مصیبت سے بچا کے رکھے. آمین. یہ بات صحیح ہے کہ میڈیا میں جو پاور ہوتی ہے نا وہ کسی میں پاور نہیں ہو سکتی, کیونکہ میڈیا ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنانے کی طاقت رکھتی ہے. اور ہر دیش کی میڈیا کا یہ فرض ہے کہ وہ سچ کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے, تاکہ جو کچھ غلط فہمیاں ہیں آپس میں یا کسی دیشوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں تو ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے ان کے ذریعے. جو محمد کیف نے بات کہی ہے وہ بالکل بھی غلط نہیں کہی, کیونکہ ہر کوئی انسان اپنے دیش سے محبت کرتا ہے. تو اگر وہ دوسرے دیش کے لیے اچھا سوچتا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں نکلتا ہے کہ وہ اپنے دیش سے غداری کر رہا ہے یا اپنے دیش سے محبت نہیں کر رہا ہے. اس چھوٹے سے بچے نے تو صرف انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ایک انسان ہی ایسی چیز ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کے کام آ سکتا ہے. کوئی جانور تھوڑے نہ کسی انسان کی مدد کر سکتا ہے, ایک انسان ہی انسان کی مدد کرتا ہے, اور انسانیت جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے. میں بھی ایک انڈین ہوں, اگر میں پاکستان کی تعریف کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ میں اپنے دیش سے محبت نہیں کرتی. میں اپنے دیش سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں, اور ہر کوئی اپنے دیش سے محبت کرتا ہے اور سب کو کرنی بھی چاہیے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.